Please vacate the court on court number 5. Thank you. Court number 5, players. Ano lang ha? Palo kung palo. Parangan nga natin ako. Sabi mo naman. Huwag kang maingay para hindi ka niya marinig. Baka ay naman. Joke lang. Go, Gian. Daanin mo sa On service. court number 7, mixed double 17 under match between Soriano J and Ortega M versus Herrera K and Aquino M. On court number 7. Out there. Ay, sige po. Break time break time. Nice. Bumalik na ulit. Nawawala kaya ano? Oh. Nice. Go, Gian. Ah, sayang. Go, Gian. Sayang. Go, Gian. Kaya mo yan. Oo nga. Tatlo lang. Oh, line yan ah. Anong sabi nung line? Anong sabi? Look. Oh.
Yes. Goji yan! Rayo nga kasi Sorry, parang tita. kanina na eh. Ano ba dito yung score? Goji 8-11. yan! Yes. Kayo pa lang. Nakakaduling. Goji yan! Grabe, third set na naman ako. Third set sila. Sayang to. Makuha ko na sa ano eh. Kaya nga eh. Nag-dive ka dyan eh. Yung sayang yun eh. Bumagal. Naka-live. Let's go, Naka-ano Dian. yung Gavin? Ha? Naka-live. Binidyo ko lang. Tapos, Masaya momentum! Susun ko kay Gwen. Goji! tanta, nalulunod sa serve yung mga, ay! Straight lang. Okay lang sana. Isa lang yan. Ow! Goji yan, dalawa lang yan. Adjust mo, adjust mo. Mas stuck na siya dyan. Adjust mo, hinaan. Laro. Nakita ko na eh. Nakita ko na eh. Yung utak mo hindi Oo, nag-response. hindi na gano'n. Ay, isa pala. Hindi na gano'n. Ah! Last one. My God. Out. Speeding eh. Black. Black lang. Blockage. Kapan. Goji yan! Delikado naman yung upuan na yun. oh. Ay, oo, baka may umag. Walang paa. Pag ako yan, anak, baka bigla upo na lang ako. Swandi yan. Nice! Nice one! I told you. Malawalan di yan. Tuan. Kaya mo yan, Dian. Ay, ito. Sabi ko nga ang phone na to. Kaya mo yan, Dian. Go, nak. Oh my God. Oh my God. Ah! Isa pa di yan. Isa na lang peso. Dalawa, Dian. Isa pa ulit. Isa pa. Arthur na yun eh. Isa-isa lang, Dian. Sino na na? Si Abapo. Si Loren. 13-14. Let's go, Gian! Gina. Mahina signal ni Ate Nessie. Lunod na lunod. Ah! Gian, isa na lang! Yan, isa na lang. Isa na lang! Ang ganda ng bapang ko dito. Go, Gian! Sa'yo yan. Yes. Go na. Ah! I told you. Nice one, Gian. Gusto yun, nanalo siya eh. Layo nang hinabol niya eh. Huwag ganun, ate. Don't. Magka-Carters na siya, Tina. Kaya. Nice. Masaya momentum. Huwag mo na pa nandiyan eh. Yan, huwag nang third set. Tuloy mo lang yan. Ito yung nervyos na nanay. Grabe ang kaba na nanay. Kabang-kabado na nanay. Naglalaro sa ita ko. Go, Gian. Sa'yo yan. Ay, sorry, bebe. Yes! Nice one! Dito ako. Sorry.
Go, Gian! Yes! Sa mga coach niya. Okay na yan, papasyaw. Ang nanay. Nice one! Go, Gian! Bagsak. Ay, sayang. Okay lang. 3 all. Kuya, 3 all. Go, Gian! Yes! Nice one! Ang nanay na kinakabahan. Shot! 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 Nalito siya. Kaya baka dumikit dun eh. Sayang. Oh. Backhand. Uy, ano na? Interval, di ba pwede? 8. Gavin, 8, di ba interval pwede? Lapit na na. Interval. Go, Gian! Kaya mo yan. Ano?
lang. Nalulugin na si Gian. Go, Gian! Go, Gian!